On fait entrer la girafe, on ferme le réfrigérateur. ريبياتا بريفيات. الوغ اليوم ما كلاش نقعد باسكو فيت فيه برك راكو شفتوا بلي لا فيديو نورمالمون تصرا اون كلاس. الوغ برك باش ندير لكم ان بتي ريزومي قبل ما نروحوا ليها. دونك سي دي دوفينات صغار اللي نورمالمون يمدوهم للدراري نتاع البريمير 5 سنين 6 سنين. دونك مدوهم اللي زادولت 5% اللي جابوهم، مدوهم للدراري صغار 95% اللي جابوهم. علاش؟ باسكو التفكير تاع الكبار يروح لبعيد، ما نخموش دون مانيير بازيك. دونك مديتو برك للطلبه باش نشوف، قلت لهم سيو خمو دون مانيير بازيك باش تقدروا تحلوهم هكذاك، ولقاو دي ديفيكولتي. دوك نشوفوهم مع بعض. نطلب منكم تسيو نتوما تاني، ولا تعرفوهم طوميو، ولا ما تعرفوهمش بنسي حلهم بالتخمام بازيك تاع بريمير تاع 5 سنين 6 سنين. ولا قدرت اللهم بارك، ولا ما قدرتش اسمع الاجابه. بون راني نهضر بالفرنسي باسكو تما نقري في الجامعه نقري بالفرنسي. دونك حنا نسيي نترجم لكم واش راني نقول بالعربيه افريا مزور. كل ما تسمعوا حاجه نعاودها لكم بالعربيه باش تعرفوا واش راه صاري، ولا تفهموا الفرنسي طوميو بور فو تسمعوها دو فوا. ا tout de suite. Donc on va utiliser des petites devinettes que on a appliquées sur des enfants de 5 à 8 ans. Et 95% de ces enfants ont répondu correctement. Ça vous met la pression là. Et on a donné ça à des adultes et 5% des adultes ont donné la bonne réponse. D'accord? Donc pour vous dire d'essayer de réfléchir, pas comme un enfant, mais basiquement, d'une manière basique, c'est-à-dire n'essayez pas trop de compliquer et de dire... Voilà, si vous connaissez la réponse de la première, laissez, vous passez à la deuxième. D'accord? Donc c'est très simple. Alors, comment on fait pour mettre un éléphant dans un réfrigérateur ou dans un frigidaire? Alors, هنا السؤال الأول كان، ولا اللغز الأول كان كيفاش نحطوا فيل داخل الفريجيدار، دونك داخل الثلاجة. مد الاقتراح تاعك. C'est moi qui pose les questions. Vous essayez d'y répondre. Que proposez-vous? Allez, vite. Walid. Claude. On ne peut pas. On peut, on doit le faire. Les enfants l'ont trouvé. On envoie l'éléphant dans Sibérie. Et alors? Non, non, on le met dans un... On a un frigidaire, on veut le mettre à l'intérieur. Dans un frigidaire. Oui, oui, oui. Branché. Eve. Et mettre l'éléphant en outil. Qui vous a dit qu'on n'a pas un grand réfrigérateur, on n'a pas une grande chambre froide? Peut-être que le réfrigérateur est grand, j'ai rien dit moi. Essayez pas de compliquer les choses. Les enfants ont trouvé la réponse. On est dans une chambre froide alors. On a un réfrigérateur, pas une chambre. Je pense qu'on le met dans le réfrigérateur. Comment ça? On le met comme ça. On le met comme ça. Allez. Walid? Monsieur, même si on le découpe, on ne peut pas le mettre. On ne peut pas. Donc, vos réponses étaient partiellement correctes. Donc, on ouvre la porte du réfrigérateur. On fait entrer l'éléphant. Et on ferme la porte du réfrigérateur. Vous ne pouvez pas le faire entrer sans ouvrir la porte. Finalement, سهلة. نفتحوا الباب تاع الثلاجة، ندخلوا الفيل ونغلقوا الباب. المنطق يقول هكذا. صح. كاين بزاف تفلسيف اللي يقول لك الثلاجة لازم تكون كبيرة، كاين اللي يقول لك نقطعوا مرصوات، كاين اللي كل واحد واش يبروبوزي، كاين اللي يقول لك لازم شومبر فرواد. في لي زيلاف هادو اللي كانوا يهضروا دركا. Maintenant, c'est plus simple pour vous. Ça va. Attendez, ça va être plus simple. Comment on fait entrer une girafe dans un réfrigérateur? La même chose. Je vous ai donné les étapes. Normalement, c'est facile. Deuxième question, تقول كيفاش نحط زرافة لداخل الفريجيدار. هذه سهلة. Francis et Ryan. D'accord. Alors, comment on fait pour la girafe? On ouvre, on l'aide à baisser ça vraiment. On l'encoule là. Et on ferme. Non, c'est partiellement correct. Donc on ouvre, Claude, on ouvre le réfrigérateur. On fait sortir l'éléphant. On fait entrer la girafe. On ferme le réfrigérateur. Alors نفتحوا الباب تاع الفريجيدار، نجبدوا الفيل، نحطوا الزرافة ونغلقوا الباب، ما تدخلهاش والفيل راهو لداخل. دونك فوالا، هذه قريب جابوها لي زيلاف بصح نساو باش يخرجوا الفيل. Attendez encore une. Il y a Simba, tout le monde connaît Simba. Walid, vous connaissez Simba? Le roi lion ou le Simba? Comme vous voulez. Simba, le roi lion, pourquoi vous compliquez? Non, non, Simba. À la naissance de son fils, donc le lionceau, il a fait une fête.
il a invité tous les animaux de la forêt. Mais il y a un animal qui n'est pas allé. Alors هنا سيمبا دونك هذاك لو روا ليون عرض كامل الحيوانات باسكو زاد عنده ولد دونك هذاك لو بتي ليونسو وعرضهم دونك دار له اسبوع كاين حيوان واحد ما جاش بون L'âne. Très bien, gardez votre réponse. Et après, vous m'expliquez pourquoi. Donc, Il y a un animal qui est un animal qui n'est... C'est-à-dire, lui, il l'a invité quand même. Hein. Mais c'est l'animal qui n'a pas honoré l'invitation. C'est pas Simba qui ne l'a pas invité. Monsieur, un animal, juste un seul. Un seul animal. La tortue est en retard. D'accord. On va voir. La tortue était en retard. Allez-y. On va voir. C'est pas sûr que c'est la bonne réponse. Un seul animal qui va venir. Bon, si c'est pas la tortue, c'est son frère. Ou le paresseux. Le paresseux. Parce qu'il dormait. Le paresseux. Vous voyez, une réponse peut vous impliquer dans une direction que peut-être est la bonne ou pas. Mais regardez, vous êtes tous partis dans le retard. Le paresseux, le frère du... Vous voyez, peut-être que c'est pas ça. Moi, j'ai pas parlé de retard. J'ai parlé de... Il n'est pas venu. Pourquoi là? Mais je sais pas. Donc, كاين des élèves اللي قال لك سي لو لان حاشاكم دونك الحمار من عندهم عادي هما بروبوزاو هكذا. كاين واحد اخرين قال لك سلحفات باسكو ثقيله في المشيه. وانتم واش تقولوا؟ C'est la girafe, elle était dans le frigidaire. Attendez, encore une fois. Attendez, Walid, j'ai pas terminé. Monsieur, il faut lire des nuisons de la phrase. Non, mais... ما جاتش الزرافه اللي كانت لداخل الفريجيدار مغلوق عليها. Alors, خلينا من سيمبا. Ça, attendez, ça n'a rien à voir. Ça, c'est indépendant. Ça va être facile pour vous. Une personne voulait traverser un lac rempli de crocodiles. Comment est-ce qu'il peut faire? Bon, il n'est pas doté d'un bateau, d'un yacht, etc. Comment est-ce qu'il peut faire pour traverser la rive? Réfléchissez, ne dites pas n'importe quoi. قال لك واحد النهار واحد حب يقطع واحد الواد وهذاك الواد معمر بلي كروكوديل. دونك التماسيح فيه الدنيا. كيفاش يقدر يدير باش يقطع ساشون بلي ما عندوش بابور ما نبداوش ندوفينو عفايس. D'accord, si vous connaissez c'est pas la peine. Mais essayez de trouver si. Genre on voit l'éléphant et les girafes. Monsieur, vous avez dit un lac crocodile. Un Il lac. n'y a pas de pont. Il n'y a rien du tout. Justement, il y a un être humain qui veut passer. Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir passer sachant qu'il y a beaucoup de crocodiles à l'intérieur? Voilà, donc شفنا à peu près الإجابات تاعهم. كل واحد واش يقدر يقول كل واحد وين رايحه لا ديريكسيون تاعو. Tous les crocodiles sont invités chez Simba. Donc il va traverser à la nage. Tout simplement. Mais يقدر يقطع à la nage. علاش؟ باسكو كامل لي كروكوديل راهم معروضين للسبوع تاع سيمبا. يا اخي زاد عنده ولد ودار سبوع عرض كامل الحيوانات دونك راهم تما تقدر تقطع على ناج بلا ما تخاف. فوالا سيتي تو بور موا سيتي لوط في جيسبر عجبتكم لا فيديو تاع اليوم جوست ان بتي كلان دوي باش نضحكوا شويه ونشوفوا التخمام تاع لي زيلا باسكو تاع لي زيتيديون اسكو يقدر يعاود يولي بازيك كيما كانوا في لو بريمير. سيتي تو بور موا سيتي لوط في ادا سيدانيا.